alako ale y'a yira adamadenw na ko ale ye ala ye kelen de ye fo ka ale batu a ye mun de fɔ ka fara o kan a ko a ye adamaden ladi bi walideyihi ihsanan ko denmisɛnw a ye mɛni kɛ dɛ ala ko a ye ɲumanya kɛ a bangebaga fila ye a baw n'a faw a y'a fɔ n'o tɛ a ma fɔ ko a ka taa barika ɲini karamɔgɔ wɛrɛ fɛ fɔlɔ ayi ko ba fɔra denmisɛn aw y'a mɛn wa pour que aw ka se ka barika sɔrɔ yalo aw bɛ ka barika kɛ nafolo ko le ye o bɛ ten mɔgɔ dɔ bɛ yen nafolo t'a fɛ mais a ka balo nɔgɔyalen b'a ye hijabu b'a kan fo ka taa se a saya ma o bɛ ten nafolo ko ma nɔgɔya wa o nɔgɔyara n'o tɛ n nafolo ka se yɔrɔ dɔ n ko a b'i sama ka tigi da goroja alimɛ kɔnɔ a b'o kɛ ala ye a yɛrɛ yira adamadenw na tuma min na a nana mun de yira adamadenw na ale ala ka kelemaya tɛmɛlen kɔ ko ale ye adamaden ladi n'a bangebaga fila de ye wa Keyita i bɛ taa jeune caman ye n'a bɔra kɛnɛma a ye cogo ka ɲɛ kojugu voiture dakabananw a bɛ ka villaw jɔ k'a bɔ yɔrɔw la kosɛbɛ mais n'i y'a fakɛ ye a nɔgɔlen bɛ komi jo jaati ne de b'u fɔ ye fa kasa bɛ bɔ ten komi wɔlɔnka di jaati dugu ka gbɛ n'a ma yaara denkuli yɔrɔ le ra a tɛ woro sɔrɔ k'a ɲimi a t'o sɔrɔ fiyewu n'a ma yaara saraka bɔ yɔrɔ le ra a tɛ fɛn duman sɔrɔ k'a dun n'o ye ŋɔmi sukarimaw ye ŋɔmi nka n'a fɔra k'a den de ye nin ye i tɛ laara i tɛ laara mais a to mawuludu ka se i b'o ni voiture ye u bɛ taa Dakaru u bɛ taa yɔrɔ caman na an bɛ taa mawuludu la kiramɔgɔ mɔgɔ ɲuman dɔ tun bɛ yan fɛ yen a bɛ bɔ ka fakɛ to yen ten pipaw le b'a kan na logo canfagalalen dɔ a bamuso n'i y'u ye wolu kɔni bɛ ka nɔgɔ koyo i b'a fɔ a bɛ sɔn bɛ kogo le kan kasi kosɛbɛ n'i don ka den nin ye a nugu kɔfɛ a bɛ jamanaw cɛcira ni miliyɔn ye ko a bɛ taa barika ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ barikamɔgɔ mɔgɔ fila in fɛrɛ kɔrɔ dɛ i ba n'i fa olu le ye e wolo i fitinin min na nin b'a bolo i ba yɛrɛ tɛ sunɔgɔ la fo fakɛ bɛ jama kunna den ni a baba k'a daji o bɛɛ bɛna dɛsɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan k'e dɛmɛ fo i ka sunɔgɔ ka to ka filanw minɛ k'i ko ko ale tɛ fɛ a den ka to kɔfɛ k'i ladon k'i don ekɔliw la walima ka dugawu k'i ye e nana jagow daminɛ i kɛra fɛn ye tuma min na voituribaw b'i bolo i ka sɔrɔ k'a ye o ko karamɔgɔ dɔ bɛ jamana wɛrɛ ko olu kɔni ko mɔgɔ ɲumanw don ko a bɛ taa o karamɔgɔ cɛ fɛ ko mɔgɔ ɲumansiw lo e le ba n'i fa mɔgɔ juguw lo wa yanni i bɛ miliyɔn ta ka taa di o karamɔgɔ cɛ ma o hali i tɛ ka 100,000 di i fa ma ka wari tɔ tila yatimaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ale karamɔgɔ tɔgɔ in fɛ ka taa 5000 di a ma ye n'a b'a minɛ a k'a minɛ n'a t'a minɛ a k'i lafiya a k'a to yen barika ju le bɛ bangebaga fila ye kɔrɔna b'o le fɔra ye de ba fɔra denmisɛnw o don aw tuguni bɛ ko an bɛ Jafara ko Jafara bɛ min fɔ a ye o le ye nin ye n'an ma wele minɛ n'an hakili a bɛ kɛ fɛn ye a tɛ k'a ye dɛ foyi ka bangebagaw ye k'o to yen dumuni ɲuman tɛ d'u ma u ka layɔrɔ man ɲi i bɛ dɔ bamuso ye a bɛ taa daa le ɲini ka na daa feere n'o san n'a bɛ taa cɛfaga malo kilo 3 san k'o tobi ka taa di cɛkɔrɔba ma malo belebele tɛ malo belebeleba nin ni cɛkɔrɔba y'a dun sa a kɔnɔ bɛ ja sa a bɛ ja ni cɛkɔrɔba donna ɲɛgɛn na bukɛ ko b'a ɲaguma o yɔrɔ la a bɛ ten Keyita e don tagani bɛ ka taa nilon malo n'u ta parfumé ta ka taa di karamɔgɔw ma cɛkɔrɔba donni bɛ ɲɛgɛn na i bamuso lɔni b'a dara ni sedaga ye a b'a dɔn mai kusungo kuma jamu duma kɔnumara fiyɛ ni bɛ karamɔgɔkɛ e tagani bɛ ko i bɛ taa baraka ɲini yɔrɔ wɛrɛ e ti ninnu kɔrɔsi wa a kɔni a bɛ woro le ɲimi a cɛkɔrɔbaw dɔw bɛ to ten
fo ka taa bɔ ka bɛ moto bɛ taa ɲɔni ka bɛ gidɔrɔn kan ala ni dumuni t'a fɛ so kɔnɔ walahi a bɛ taa janima kɔnɔ o bɛ jeni siga t'a la a hakilila ko a bɛ taa karamɔgɔ minnu fɛ ko barika de b'u lugura u ka kɛ ko aw yele o ka kɛ o koyi a bɛ taa ko an ka fakɛrɛ kɔrɔba o kaburu le tɛ nin ye o bɛ ka kasange siri o dara jaati ni sɔbɛ lo pour que a y'a don duguma a tɛ taa to sanfɛ a kɔni dɛ k'o fana ta cɛ tɛ nin ye kasange b'o fana dara dumuni ka yɔrɔ dɔ lɔ k'o lala k'o bɛn kelen b'o ra n'i taara i bɛ wari bila o yɔrɔ la mais n'i bolo don i tɛ se wari nin ma dɛ n'i y'a bila ka ban a bɛ jigile a bɛ jigile 100,000 bɛ bila miliyɔn bɛ bila ale wo nin kɔnɔ mais naluma dugu gbɛra i taara filɛ e ka dɔ ye wa a tɛ ye fiyewu a denw de m'a cɛ wa n'o tɛ bange tɛ lahara o ayi bange bɛ lahara wa o tɛ yen mais e ye wari min bila kunna a taara min denw n ko a y'a fakɛ feere e naloma in ma a bɛɛ ten ne de t'i ka 100,000 di fakɛ ma don ni t'i 100,000 di fakɛ ni ba ma don musokɔrɔba cɛjugu tɛ yen o tɛ yen ladonbaga kuntan de bɛ yen cɛkɔrɔba cɛjugu tɛ yen ladonbaga kuntan de bɛ yen n'o tɛ n'i k'i bamuso ladon n'i fa ye k'i fakɛ minɛ i b'a ladon i b'a kunli ka ɲa ka bazɛnw kalan k'a don a ra n b'a fɔ i ɲɛna ni e yɛrɛ y'a ye a bɛ diya i ye i m'a ye n'i y'i ka motokɔrɔ pɛntiri tuma ma a bɛ diya i ye wa i fakɛ lalaga yanni bɛ taa yan fɛ ko karamɔgɔ dɔ bɛ yan fɛ yen ko barika b'u ra n'i tun ma barika fɔlɔ sɔrɔ i faso kɔnɔna na e bɛ taa yan fɛ yen wa a tɛ taa yen naloma ninnu cɛnin kuntan a ma fɔ a bɛ nalomaya a dun bɛ na jɛni de dɛ nalomaya min b'alu banfɔrakaw na nalomaya min b'alu burukina bɛɛ ninnu na aw bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ le siga t'a la n ko bangebagaw b'a fɛ yan o bɛ yen kɔrɔnɛ tɛ wele fara wa taale hamalatuhu ummuhu karahan haya a y'a tulo yɛrɛ ka na banfɔra jenu a ko i bamuso ye i kɔnɔ ta karahan karabanyama wa wadatuhu karahan matila karahan dɔ ye na dɛ k'i k'a to fɔlɔ in ka ban karamɔgɔ cɛ a ko i bamuso ye i kɔnɔ ta karahan i ka karahan kɔrɔ lɔ komi cogo di k'e jukɛrɛ tɛ tulo ye dɛ a kɔni a sen kɔrɔta ma bɔ foyi fɛ a n'a kun kɔrɔta a n'a kunkolo gbisi-gbisi ko walayi adamaden aw de y'a to ala bɛ nin fɔra aw ma aw jogo man ɲi o kosɔn ala bɛ nin fɔra a ma jaati ko i b'a y'i kɔnɔ ta karahan a ju sɔgɔlen a ma kɛ tulon ye dɛ tulon tɛ dɛ ni ju duma sɔgɔ kɔnɔ tɛ ta a tɛ ta fiyewu tɛ ta dɛ o kɔnɔ tara karahan o fɔɔnɔ daminɛna o fɔɔnɔ in tɛ ban fila t'a fɔɔnɔ in na ayi dɔgɔtɔrɔ bɛ fila dɔw sɛbɛn ka d'i ma ko i ka taa ta a tɛ jɔ pɛrɛn-pɛrɛn o pɛrɛn-pɛrɛn a bɛ cogo min ka dɛsɛ a tɛ foyi ɲɛ a tɛ foyi ɲɛ n'i ka muso fɔlɔ lo i bɛ to ka ma ko muso man kɛnɛ musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw bɛ to ka bamanan a lɔni don n'u ko a lɔni ye t'u fana kɔrɔ lɔ puisque ɲɛ b'a la a bɛ tagama olu k'a lɔni don k'a lɔni bɛ k'a lɔni o la sa ko ala ka daga ɲuman jigin i b'a kunkolo fɛ i tɛ daga y'a kunna o bɛ de ko ala ka daga ɲuman jigin a kɔni o la an balimaw anw ta taabolo bɛ bolo min kan n'anw bɛ taa an ka sukoyaw kɛ a ye mɛnɛkɛ fɛ jaati an nugu tɛ wari minɛ k'a dun ayi an t'o kɛ ala sago a sago an mana na sigi ko a b'a la taa le mɛn wa anw fɛ anw bɛ filiyatɔ le dɛmɛ jaati an bɛɛ le bɛ wari bɔ an yɛrɛ la karamɔgɔ t'a bɔ k'a dumu dɛ ayi ni min jarika bɛ fɛ ka saraka fɔ saraka yɛrɛ de bɔ bi su in na haya i k'i ka dɛmɛ sama an ma an k'a di filiyatɔ ma n'o tɛ an ka dumu tɛ ayi an nana bɛ ka na sanga kɛ cogo le yira aw la n'o tɛ an mana ko an bɛna wari min aw fɛ k'a dun n'i donna kɔrɔni a bɛ salamu lajɛ se danbaga ma kurusi mugu ko tɛ o a n'a ta wolola le a n'a ta kɔni wolola wa n ta nin yɔrɔ nin ye 1000 min se ko ye min ye jaati wa mankan taara n'i b'a di i b'a di i b'a sɔrɔ sini n'i yɛrɛ t'a di a to yen i t'a sɔrɔ sini a t'a sɔrɔ koyi walasa n balimaw o mɔgɔw bɛna wuli ka wari nin minɛ aw fɛ 100 100 2 100 3 a ye fara 20 dira sɔbɛ ko tɛ o ye a ye sɔbɛ kɛ ni nin ye ɛrɛjina ɲini cogo ye minnu bɛ bɔra wulu le ye nin ye mɔgɔ wɛrɛ kana wuli k'i fugula bɔ e kunna ka to ka wari minɛ dɛ o t'an fɛ yan
kasinga fugula bote kufisa bila mukomiche na ya yu mukomina ya bofea akoni urasa akubayi konota karhan tanai wa wada'tuhu karhan akui babuso yi wolo fana karhan karmoke keta muso jigilo sege min bora o muso korni woni ede na bonyawo ede ka yelmewo kata karmo kirkara do feo o ka fayi kuy babuso yi subakale abi jamana na de ni mi yere korsi babuso da bini nyimi ha nati bi subakaya ati dembe sama nyimi wa akumba nyimi ke isogo tumandi wakati lerawa koju imermani tete wakati lerawa kolo tala karmo kunta bini nage o ko ni mi yere korso kuy babuso yi subakaye walma kuy fakay subakaye el bi alamna ko kuma mine ni karbo ya fo ne babuso la karmo na yi nyima kai eni defense kan dimba muso ba na yi nyima ma bawa chete wa keda chedo iti fu esro ka di bamuso ma ayi yere mina ki nyima amano ko ya abana ebere wura ko cheno ha ko ni ale bamuso ko akunguru beto ka yere ati yere rango dengo le ko jugul ya akunguru to abe yere la oloke ni muso wolo ka wolo asegen beto fasawura ani sen korta ala ya fo ko karan ifa ke fana be ayi wo ya abe ka jisuma ko be bono reta ko nya lati jati ele nana woro ka bo ifa bo jisuma ko nawo ele kana wele ko nu ye subakawle ki kanna furta ko bita de karmo do ma ko bi dugo ke ni dugo tuma mina efe adamna yorola etumana wartro ka ta karmo do fewa atasoro wo bana mese mu da mo so korbara o halna ko abe fure ke ne ko tenane so ma e ko we subakai akoni nga segale no asegarale nyinte ifaire dara yalli mo ko nyumbiya bone idabe to kala maka yerma e ko subakalo yalo farafina mo ko min cheka ju wole subakai uboke subakai ako ayi konota karhan aki wolo karhan a wolo yorola dokotoro muso kuntan do be sadi famu do be wulu may de mo ko tidgo ke wulu ye ayi ni muso lara tabarka itu munawa itu ba kera tumandi darawa aka kena dale ba bieni aya kene dale wa akonde ama femi kene dai ko atubaka da kwatu mandi adara aka kene dale wa akon makani yeye o sadi muso nu be otro muso kuntauno orke muso konama ba demele doire na jigira ka ba otro muso nu tafle alan bi to tabarka foka boka be jati abinyi kasa obi kedara okacha docteur ya ko imbe nyine kachien ha akoni ni gouvernement ma fle mo nyar mo te docteur muso nu yede mo nyar mo te da wawti sogode ka yoro woluma o ko zo nene mana wuri kapi kila mbi chokor bale nyine no te dobi mna ki so te kuruki ke to ke le gban fet o bake ki bila ati frère foi tanyalo ala boli fora akui bayi korota karabanyama ki wolo karabanyama wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran ako ikonota ni ibafe ani kada shimi fakana dabo shina kwa bi ben kalo bi sabale masake bana yu joy dugutlama dembe murti ka kashayer mate na kera musu meseni yalo musu meseni fana karabuke wulu fanta kabako yede ni musu meseni dembe kasira ko jugo abijiga kuna ko musu korba mbilu kono ko le banyimina musu ko wera bulo ubalo me wulu yer ballo ne fanda na kordo bina wulu foyi abi fai ne ka denkele ni jon bi sire man de fe mo ko jugu ka jalu kono ala de tanga betu ko musu korndo fele ko wulu aboke mi cheka jugu musu korndo mi cheka jugu ababu ko le bisu bakati jati ni dembe kasra dro ko le banyimina ko le amene ankar mo nyamma koy ne ka deni anga lu kono ko mo ko jugu be yu ne ka deni suga ko ati sunoko afika musu korndo yin to ko le foyi jati min dagolo jigini be ko wala ka woro jimi jati o ko to musu korndo musu mesendo aden kasra den sara aku wo
Woy ne den ñimi o woy ne den ñimi ka to ka muso korni fila muso ran ko ñin ten daraw ko ni ñin du ta dara de muso mesani ayi kuma kan yelbetugu ko wo woy ne den muga woy den ne den muga ko ni muso ko ba ko mo ko duman to ko wole mbese ka duara to ko ni da nati ti kuma lo yalo atike kere yo be kai kasoro banalo na o b'a fɔ ko kɔnɔ y'a minɛ o b'o fɔ kɔnɔ ti mɔgɔ minɛ ayi ni kɔnɔ bi mɔgɔ minɛ sisɛ kantigɛbaga minnu tɛ den wolo ani kulukulu balobaga ninnu tɛ den wolo a tɛ wolo koyi sumaya le bi kaara o b'a fɔ ko kɔnɔ y'a minɛ jaati o don dɔw fana sigilen bɛ wulu y'a kiiri kɛbaga ye o la balimaw baforo zenu a y'a mɛn wa baw ye kɔnɔ ta cogo min o sɛgɛnna cogo min k'a wolo cogo min fa sɛgɛnna n'aw ye cogoya min na aw de na yɛlɛmɛ ka ban ko karamɔgɔ dɔ bɛ yɔrɔ wɛrɛ ko a bɛ taa ka taa nafolo di wulugu ma k'o ka dugawu k'a ye n ko e ti miiri dugawu kun fɔlɔ la wa a minɛna yɔrɔ min na bangebaga fila ka dugawu don kɔrɔnale y'o fɔ aw ɲɛna aw taa n'a ye hatta iza balaga ashuddahu a ko ni den nana taa se o tuma a dafaniya ma tuma min a suda ye jumɛn de ye n'i sera san 30 ma tuma min jaati wa balaga 40 sannatan ni den ɲɛnama n'a tagara se san 40 ma tuma min qala den yɛrɛ ka kan k'a fɔ sa rabbi ne tigɛ ala awji'ni an ashkura ni'mataka a ko ne faamaya ne k'i ka nɛɛma ko fɔ dɛ allati an'amta alayya i nɛɛma min nɛɛmaya ne ye n tigɛ ala walayi o tuma hakili di ne ma ne ka se k'i barakala wa ala walidayya n tigɛ ala hakili di ne ma ne ka se ka n bangebaga fila barakala wa an amal salihan tarda n tigɛ ala ne ka se ka baara ɲuman kɛ ala bi jɛ ni baara min ye den ɲɛnamaw ka kuma cogo le nin ye wa aslih li fi zurriyati an tigɛ ala ni ne don ye n bangebaga ladon ka n ba ladon ka n fa ladon o tuma n b'a ɲini n tigɛ ala ne yɛrɛ bɛna den mun sɔrɔ i ka o ɲa ka di ne ma inni tubtu ilayka ne tubira ka ne ma n man bangebaga tɔɔrɔ n man fa tɔɔrɔ n man ba tɔɔrɔ n ye n'u bɛɛ ladon o hinɛ yɛrɛ bɛ ne la o tuma ne fana t'aw ɲa ka di ne ma mɔgɔ mɔgɔ sera k'o kɛ den kolon tɛ woro fɛ n'o tɛ e le ye o ye fa minɛ cogo man ɲi e ye o ye i ba minɛ cogo man ɲi hali n'u m'i danga i bɛna den dɔ woro min b'a juru sara i la o bɛ kɛ jaati o kosɔn sariya k'a fɔ ye o n'i ko i bamuso ko ma ko walima ko i fa ma sariya ko tawrata kɔnɔ ko k'i minɛ ka faga jaati a juru ma se ka yafa walima k'a fɔ i fa taa ka bɔ ni ɲɛ de cɛkɔrɔba in bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn sariya ko k'i minɛ k'i faga sabu a jurumu tɛ se ka yafa nabi burama ko k'a faga nabi musa ko k'a faga o ye ba nɛnibaga fa nɛnibaga o y'a ta ka taa n'a ye nabi isa fɛ a ko a tɛ se ka don egilizi kɔnɔ ko k'a faga a bɛɛ ten i y'a faamu sabu a jurumu tɛ se ka yafa a tɛ se nka denmisɛn caman de bɛ yen n'a fa bɛ kuma n'a ye vieux yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ kojugu o b'o kɛ dɛ vieux yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ kojugu k'a sɔrɔ n'i y'u don l'école la o bɛ to ka i wele papa bonjour maman bonjour o b'o fɔ i bɛ dɔrɔmɛ 5 d'u ma o bɛ taga san n'u ye certificat sɔrɔ ka brevet sɔrɔ tɔgɔ bɛ yɛlɛmɛ a bɛ yɛlɛmɛ komu n'i tɔgɔ yɛlɛmɛna o papa tɛ fɔ tugun u bɛ to ka a wele o ko vieux o tuma o vieux a tigi tɛ le ye wa u bɛ to k'a wele ko le ka to ka musokɔrɔnin wele o tɛ vieux ye wa ka to k'o wele ko la c'est-à-dire le ni la jaati o bɛ sigi k'e yɛrɛ nɛni i ɲana k'i kɔrɔfɔ i tɛ bɔ a kala o b'o kɛ bɛ sigi a tun bɛ wele e papa ka nin wele mama sisan e nana n'a ye o sigi nin ba ko le yɛrɛ benna mugura leli bɔra ka ko la yɛrɛ benna ka fara a kan ɲi k'ale ko a bɛ kuma ko le benna mugura ko la fana benna ka fara a kan k'a ɲɛ gwɛgwɛ aw fa kɛ benna mugura bamuso fana benna mugura nin bɛ se ka fɔ papa fakɛ ye wa an de kana to ka ben mugura ten n'i bɛnna cɛkɔrɔba dajugu dɔ ma ale b'i jaabi ne ka ben mugura tigi bamuso ɲininka ne le benna kan k'i woro ja e tɛ den ɲuman ye a bɛɛ tɛ koyi taa n'a ye wa inni minal muslimin o tuma ni den sera k'a ba ladon ni den min sera k'a fakɛ ladon a ko
wa inni minal muslimina wantiga ala ne sulame de muso ayni mede banga baga lado banga baga flaka lado wala bi de ke sulame ni ma se wulugura fiew hal ni tagara tumugutu ka taga walju biye boka lonu ye ka taga magan ka taga kira magan nu boka burula o kunna o be ka burula e kunna ka jamana wu yara mogo ka dugo ki buteli wula e ka tawo jimi ka korna sebe ka do shori bodinga na ka do do idara ati funya ye fay ni baga baga fulani bonyate akoni mogo sikini yere sega wura ay ni meha antu ndo jafar ko ni mimma barga ni baga baga fe kana tugu ne ko ni ka danga ide abete koy ne ti so wara kan nan ka ko nya chenfe ay baga baga nu lado aw kana dumunga ko to la ayu lado ko son abete ni ne tuma sira hakili towra fɛnw ka di muso kɔrɔ ni mɔgɔ kɔrɔ la don mangbo o ka kuma le ka siya n'o tɛ wula don mangbo akoni o fila kɔrɔ e bolo karamɔgɔkɛ o ka kuma le ka siya n'o tɛ wula don mangbo e yɛrɛ b'a lɔ fɛn min ka di u ye i ba n'i fa ni olu kɛrɛla ka ban olu kɔnɔna den dɔw tɛ se k'olu ɲalɔ ayi k'a sɔrɔ i ba n'i fa n'u kɛrɛla kana mɔgɔ ta k'o suruna ayi kana o kɛ i b'o kɛ cogo di cogo di i bamuso ni fa bɛ kɛrɛ la kɛrɛ ti ba e yɛrɛ tɛ kɛrɛ kun dɔn ni dugu gbɛra o e b'a lɔn vie bɛ yɔrɔ min na a gɛrɛdɛgɛ tiɲɛlen don pewu n'i wurira o fɛn dɔ di a ma i ka taa sugu la ka na wari nin ta ka 1000 ta ko an ka limamu bɛ yɔrɔ min na n bɛna taa 1000 d'a ma a bɛna kuma ni fa kɛ ye ka kɛrɛ ban e nalɔman kabini i ma wurubango i bamuso limamu yɛrɛ tun b'a nɔfɛ i fa kɛ li i bamuso bosi k'a furu a kɔni o kɛra ten e taara ka taa 1000 de ko kana kɛrɛ ban i bɛna kɛrɛ sɔrɔ a dubilera i nalɔman ni n nana i bɛ 1000 minɛ a bɛ taa essence ta ka taa kuma ni n fa kɛ ye kɛrɛ ka ban a tɛna fɔ ye ko ale sunkuru kɔrɔ le don a t'a fɔ a fɔra bɛna salamu aleykum salamu aleykum cɛkɔrɔba ko waaleykum aleykum salam a tun m'a ye ka a tun m'a ye don a yɛlɛmana k'a filɛ a ta fɛn kɔrɔ nɔ aleykum salam a ka di wa n ci n b'i fɛ ne bolo bɛ baara la jɔn k'i cɛ yan i denkɛ le ko ne ka ne fɛ kuma na sigiyɔrɔ ye yan fɛ ko di ko i n'a bamuso kɛra ko ka i dara ala n'a kira ala n'a kira tɛ ne fɛ yan o de ka taga a kɔni est-ce que ale fana mana surunan don yɔrɔ a ta mɔgɔ kɔrɔ ni a famana k'a ye a nani bɛ wele filɛ jaati a bɛ fɛ k'a fɔ ye ne m'a fɔ ye e tun ka furu ne mɛ joona o tɛ nin ye i furula nin mɛ ma mankan ye a bɛ fɛ k'o de fɔ a b'a fɔ e le bɛ bɔ sugu la dɔrɔn n'i donna i fakɛ bɛ kuma se k'i nɛni heyi i ka dangadenya a y'a kuncɛ ka bɔ ne la dɛ ni b'i ka dangadenya kuncɛ ne y'a dɔn ne den tɛ e ye o e n'i bamuso a bɛ fɛ ka ne ka luli ci a kɔni e de ba ka mɔgɔ ta ka na n fa sɔrɔ na o fana kɛra kɛrɛ ye wa k'e ta ne y'a sɔrɔ e ti wura sɔgɔma ka to ka kɛrɛ ne ye ka 1000 di fiye ma a y'a minɛ ko n k'a kɛ cogo di y'a b'a ɲɛna fɛn san n bɛ taa sugu la ka na i natɔ nana ni te barada ɲuman ye ka sukari fara a kan jaati ka n'o bila so kɔnɔ ani marabatigɛ ni marabatigɛ caman a tɛ ɲiminikɛ biyɛn i bɛ biyɛn de san ka na jaati parce que o ɲin t'o filasi dara o bɛnɛdɛgɛ bɛnɛdɛgɛ ninnu san wala n'i y'u mugantɔ ye fɛ mugumɛ ye e yɛrɛ bɛ den k'o filɛ ɲin tɛ mɔgɔ si dara ye don n'ala sɔnna ma e bɛ n'i bamuso sunkuruya tɔgɔ lɔ k'i fakɛ kamiliya tɔgɔ lɔ n'i tora ka to ka fɛn nin de o b'o fɔ cogo di ayi sini tugun i bɔtɔ sugu la na sogo dɔ d'u ma ka fɛn duman dɔ san ka na d'u ma jaati ka 1000 di karamɔgɔkɛ bɛ n'i fakɛ kamiliya tɔgɔ lɔ k'i bamuso sunkuruya tɔgɔ lɔ sabu sɛgɛn tɛ guwanna kɛrɛ guwanna mɔgɔ tɛ mɔgɔ wuli a la tugun a kɔni ɲinɛ kɛra o kɔ n b'a fɔ i ɲɛna ni waridi nana guwan i fa ma e bɛ n'i fakɛ sɔrɔ a bɛ sigi lon dɔ a nisɔndiya kojugu fɛ ko caca ale ba ko zazu aya i b'a dɔn ko i fakɛ tɔgɔ le ko zazu i bamuso tɔgɔ ko caca ko mun de kɛra
i ka den kɔnɔ a bɛ komi jinɛ bɔ ni ba ye tile 10 ni ye a bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ wari di ne ma mɔgɔ y'a ladi musokɔrɔba ko i ta sɔrɔ lo kɛrɛ ma ban wa kɛrɛ banna e bɛna mankan yi lu kɔnɔ o tɛ ye bilen n'i y'u ladon ka ban a ma ban wa a banna kɛlɛ caman bɛ lu kɔnɔna na dumuni ko dɛsɛ kɛrɛ lo negera dɛsɛ ko kɛrɛ lo o kɛrɛ le bɛ lu tɛ mankan tɛ yen don e k'o ta o ko e bɛ taa n'o karamɔgɔ dɔ fɛ an karamɔgɔ i b'a lajɛ an n'o ka lu gbannen bɛ cogoya min na i b'a filɛ a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an fɛ n'o tɛ kɛrɛ gbannen bɛ famille ra han nalimani karamɔgɔ e bɛna dɔ fɔ ele ye wa kosɛbɛ kosɛbɛ a di yan n bɛna yaasi kala i ye kɛrɛ bɛ ban yaasi bɛ kɛrɛ bɔ a t'a ban dɛ ka kɔngɔ to mɔgɔ wɛrɛ yaasi k'o ban yaasi tɛ don o la dɛ yaasi tɛ sɔn a wari di fa ma i fa kɛ sɔn hali n'i m'i bamuso sɔn i bamuso nisɔn bɛ diya a bɛ kɛ fa yɛrɛ bɛ n'a sɔn sa a b'a sɔn mɛ kamalenin caman t'u la u ye k'u bɛ taa mɔgɔ ta k'u kana kuma n'a fakɛ ye mɔgɔ min na kuma n'i fakɛ n ko bamuso kamalen kɔrɔ lo u ko ka di i fakɛ ye wa a man d'a ye nalo man di i tɛ wari di i fakɛ ma wa a t'aw di dɛ an y'u yɔrɔ ye أولئك الذين أكو ديوني ماوية نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ala ko den minnu sɔnna ka bangebaga fila ladon a ko u ye baara o baara kɛ ko ale bɛ dugɔ min na n'u taara dugɔ ɲini ala bɛ dugɔ min na n'u donna fɛn min na ala bɛ barika don a la n'u da donna ko min na o ko bɛ dilan a ko o den ninnu ne b'olu ka dugɔ min na a banni bɛ wele a tɛ n'o kɛ dɛ a y'o ye nasi sɛbɛn ye nasi sɛbɛn ye n ka mɛlɛkiri ko ka dɔ min nasi ni mɛlɛkiri o bɛ ɲɛ cogo jumɛn de la o tɛ ɲɛ dɛ kelen tɛ ونتجاوز عن سيئاتهم a ko den min sera k'a ba ladon k'a fa ladon a ko den nin ka kojugu bɛɛ lajɛlen ala ko ale b'a yafa a sɛbɛnlen ye kɔrɔna kɔnɔna na nin ye ale don في أصحاب الجنة a ko den min sera k'a ba ladon k'a fa ladon ala ko ya kɔrɔna kɔnɔ a ko ale den bɛ ɛrijina den ye jaati وعد صدق wa ada sidiki cɛ ka lahiri la ko ɛrijina den don الذي كانوا يوعدون ale den façon n'u tun bɛ a nata olu ka kɛ silamɛw ye ka don ɛrijina kɔnɔ ala ko k'a di den nin ma ba fɔra zeno a ye nin mɛn wa u tulo b'a la a kana to an ka tugu ɲɔgɔn kɔ ten dɛ i ka bɔ yan dɔrɔn ka tigi i fa nɛnɛ i ka bɔ yan dɔrɔn ka taa i fa surunuturu k'a fiɲɛ fiɲɛ an n'o m'o sɛbɛnlen ye dɛ la o tɛ yen karamɔgɔ min b'a fɔ a ye a ye n'an baraka ɲini a n'o bɛ mɔgɔ ɲumandenw de ye a ye an n'u t'o ye dɛ a kɔni dɛ taa n'a ye Nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l'a porté et l'a enfanté avec peine, depuis le moment où elle l'a conçu, jusqu'à l'époque de son sévrage. 30 mois se sont écoulés. Quand il a atteint sa maturité, qu'il a atteint l'âge de 40 ans, il dit, mon Seigneur, permets-moi de te remercier pour les bienfaits que tu as accordés à moi-même et à mes parents, et de faire le bien qui te plaît. Accorde-moi une heureuse descendance. Je suis au nombre de ceux qui te sont soumis. Voilà ce dont nous acceptons leurs meilleures actions, sans tenir compte de leurs méfaits. Ils feront partie des hôtes du paradis. La promesse qui leur a été faite est vraie. Surat Al-Kahf, 46e chapitre, verset 16. an bɛ nin yɔrɔ ye nin ye ala ka kumakanw ye o don ka bangebaga n'a den fan fɛ a y'u minɛ a ye baara kɛ ne ye nin tɛ haya kelen ye kɔrɔna kɔnɔ a ka ca dɛ mɛ komi an bɛ fɛ ka ko dama dama fɔ aw ye a ka se k'o lɔn an bɛ bonda kamalen kumana sisan dɔw ko n'an kumana ko an ko hadisa man ɲi ko an bɛ hadisaw sɔn gosira ko ni hadisa tɛ ko kɔrɔna tɛ lɔn k'olu ka kalan kɛ kuwait dɔw ko k'a kɛ maga dɔw ko k'a kɛ mɛtinɛ moi je m'en fous a ka mɛtinɛ kalan de ka sira t'u la kɔrɔna bɛɛ yan i tɛ se k'o sɔsɔ fewu la o tuma ala kira suratul arafu kɔnɔna na yan'an bɛ taa laharafu la ala ka mun de fɔ Isaïe ye Isaïe 42:13 jaati bible yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ ten Isaïe 42 verset 13 ala ye mun de fɔ a ko an ka kɛ cogo di magan tun bɛ cogo di ala kira tun bɛ cogo di 13 Isaïe 42:13 ala ye mun fɔ a la ko di L'Éternel s'avance comme un héros.
ako ala bita ko mi ero il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il dit quoi? Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Suratul Araf ta folo o keme ni bidur no waranka sura katanu kuma toy. Suratul Araf ayan keme ayan biduru ani woro. Allazina ako maminu yatabi'una ar-rasula ako mamu bitugu chidin nofe an-nabiy al-ummi nabi nyman ku fi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrat wal injil ako Muhammadu ka togo be tawrata kono Muhammadu ka togo be lenjili konnana alu minu ko bible mani mais afora awyew ko aka prophète togo be o yorola afora ya'muruhum bil ma'ruf ni ya file akwa bo nyamaru wotuma ni lon fenye fenjuma ni lonu ya ni Muhammadu kana korona kuma tin fo ni be ka koro ya ni Muhammadu kana o beti wa yanahum anil munkar ako asubuni be tawrata ko ni lenjil ko naye ko ni alakran nana femi umanye ko alakra buna mogo gben ka bowra pepe ko manyi wa yuhillu lahum tayyibat ako ni alakran nana ako femu ye ko ala la femu ye ako abina wo daga diye wa yuharim alaihim al-khaba'isa ako femu ye jurmu ko ye no haramu ye ako alakra buna mogo gben ka bowra wa yadawanhum israhum ako ni alakra nana maw ka jurmu min tigulan bu ko kan ako obina boka be wasa ko frele zanbeka walili mu'minina kran nana ayisi farke ko bebe wala aghlal lati kanat alaihim wala aglal allati alaihim kanat alaihim ako klo jurmu tibo o kana ko kan sogo ni nega jorgo jonya juru ako be foni ka boy falladhina amanu bihi ay men nga hadita tigo ako mu'minu wali manana ni aye wa ajaruhu wotubana ka alakra lemine ka assiste ka gberala ka afamunya wa nasaruhu katla ka alakra deme akabarawla wa tabu nur allazi unzila ma'ahu katugu noro ko noro min ni alakra be nyogo fe chalu nabi isa nyabora alakra ka bonya fe ay kuma min fo oleni wa tabu nur allazi unzila ma'ahu noro min jigira katugu ako ulaika humul muflihuna ako ulule kisibagawe aya famuwa aya hadisa kuma fo yawa otay ako korna no bu sonna ara alakrala katugu noro ko noro min jigira nay no ya alqur'ana ye ako ulule mogo kisile wunye no ta hadisa tigi bebe ta jan me kono sigatola atsa karamba be ta jan me kono sigatara abe sigakan allora pour ceux qui suivent l'envoyé, le prophète qui ne sait ni lire ni écrire, que ces gens-là trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne ce qui est convenable, il leur interdit ce qui est blâmable, il déclare licite pour eux les excellentes nourritures, il déclare illicite pour eux ce qui est détestable, il ôte les liens et les carcans qui pesaient sur eux. Ceux qui auront cru en lui, ceux qui l'auront soutenu, ceux qui l'auront secouru, ceux qui auront suivi la lumière descendue avec lui, voilà ceux qui seront heureux. Sourate Al-Araf, 7e chapitre, verset 157. Kuma mi fole ni e ala ya fo kwa ka tuko hadisa le kowa ala ya fo ko sayyidina Umar mi fo ko kira kote kwa ka tuko le kowa aya fo amba Khadija tu kuma mi fo kwa ka tuko le kowa ma fo awiye ma fo ala krabina lomi sallallahu alaihi wasallam magan kono nanna o ya soro manka unti be chogodi mogo kala ni unti tewu ambida soto jumatu ayan folota kata se ayan duru amba fla ala be moni foray suratul jumu'atu hayan folo masa juma ay joni che Muhammadu bin Atmami magan kaunti be chokodi
jati mɔgɔ kalanninw tun bɛ yen don o bɛ yen mais ala ko kunfinw don a y'a fɔ n'o tɛ n ko ni kira tun kumana n ko dɔw de tun b'a sɛbɛn mɔgɔ kalanninw de don mais ala ko kunfinw don yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ma fi al-ardi a ko fɛn minnu bɛ sanfɛ dugumakoro la o bɛɛ bɛ Alahu Taala mankutu jati al-malik a ko ala le ye masa ye al-quddus ale le ye masa sanuman ye al-aziz ale le ye masa kɔrɔtanin ye ko a fɛn o fɛn sanfɛ duguma ko a bɛ Alahu Taala ta al-hakim ale le ye kiiri tigɛbaga ala ye wallazi a ko ale le ye masa ye ba'atha fil ummiyina rasulan minhum alakira sallallahu alaihi wa sallam a bɛ na tumana min na o y'a sɔrɔ magan mɔgɔ kalanninw bɛ yen mais ala ko kunfinw don jati ko a ye mahamadu ci o cɛ ma yatlu alaihim ayatihi mahamadu nana a tun bɛ hadisa le karanna wa ayi a tun bɛ musilimu le fɔra mɔgɔw ye wa ayi a dun tun bɛ mun de fɔra yatlu alaihim ayatihi alakira nana directement a tun bɛ mɔgɔw kalanna Alahu Taala ka kuranna de la jati wa yuzakihim a b'o saniya wa yuallimuhum al-kitaba wal hikmata a b'o kalan Alahu Taala ka kitabu la wali hikma dɔw de taara o yɔrɔ ye olu ma yɔrɔ ɲini ko wali hikma k'o le ye hadisa ye ala ko kitabun o hikmati ayatuhu suma fusilat ko kitabu min don ko a ka ayaw ye kiti tigɛ ka ban ka tila k'a farafasiya di ka ban dɔw ko kuranna ma farafasiya mais ala ko kitabu min don ko a ka ayaw ye kiti tigɛ ka ban ko ka farafasiya di ka ban cɛ a fɔ ko i t'a lɔn fara mɔgɔ la n'o tɛ kiti bɛɛ banna kuranna kɔnɔ a t'a lɔn wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko ka duya sɔrɔ mankanw tɛ kɛnɛ ka kuranna ka naniya o tun bɛ fili le la fili min bangelen don mais mahamadu nana a y'u kalan mun de la a y'u kalan ala ka kitabu in de la jati o tuma na o kɛra ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre célèbre les louanges de Dieu le roi le saint le tout-puissant le sage. C'est lui qui a envoyé aux infidèles un prophète pris parmi eux, qui leur communique ses versets, qui les purifie, qui les enseigne le livre et la sagesse. Il se trouvait auparavant dans un égarement manifeste. Sourate le vendredi, 62e chapitre, versets 1 à 3. Merci. Keita. O ko sɔn an b'a fɛ karamɔgɔw ye. A ye to ɲamalɔ la. kɔni. A y'aw hakili sigi. Ala ye kuranna le di aw ma. O kɛra. Nka ne ɲɛ b'a la jamana karamɔgɔw o caman bɛ donna politiki le la. A b'olu ɲana ko politiki le bɛna fɛn dɔ di u ma. Politiki ma foyi ɲɛ politiki ma foyi ɲɛ politiki yɛrɛ kɛbaga ye jango e. I ma y'aw jira. Politiki ma foyi ɲɛ politiki kɛbaga ye jango e a bɛɛ kalo. A bɛɛ. I bɛ lawura cogo di. Nin ko. E de b'a yira o. An de b'aw ma a ye na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka an na an bɛna jamana dilan ne kɔni k'a sɔrɔ ne bɛna jamana le dilan. Ne yɛrɛ fana ko a ye na ne y'a sɔrɔ ne bɛna jamana le dilan. Nin fana ko n'ale y'a sɔrɔ a bɛna jamana le dilan bɛɛ b'u kuma le fɔ. N'u tɛ bɛ tiɲɛ ye o. Bɛɛ tɛ to k'a ka yɔrɔ lalaga wa. Ne y'a sɔrɔ i bɛna jamana le dilan o. E to tigi i ka dugu lalaga wa. Nin fana bɛ to k'a ka dugu lalaga. Nin fana bɛ to k'a ka dugu lalaga. A tɛ tɛna ɲɛ wa. Mais pourquoi i ko n'an tugura ko e bɛna jamana le dilan. Kuma wɛrɛ le tɛ fɔra yɔrɔ in na. Mun de y'a to a tɛ fara ɲɔgɔn kan. K'a lalaga. Bon bɛɛ b'a tɔgɔda kuma fɔ ten. Ɲumanw b'o la. Cɛjuguw b'o la. Kunɛlenw b'o la. Namaratɔw b'o la. Min b'a i ka fɛn o fɛn ye ɲuman baara min b'a sɔrɔ ka sɔn jamana dilan yɛrɛ ma a ma kɛ nata ye o ka dɔgɔ politiki kɛbaga mɔgɔ 100 cɛ ma peut-être i na mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 le sɔrɔ donc ni fɛn fɛn y'a sɔrɔ o mago b'a ka somɔgɔ le la olu mɔgɔ le farala ɲɔgɔn kan o ka taa alakira nɔfɛ suratu yunusa kɔnɔna na ko ka alakira wele ka na magan masakɛw magan politiki kɛbagaw ko ka alakira wele ko kira ka don olu fɛ politiki la karamɔgɔ aw minnu ko ka ɲɔgɔn nɛgɛ karamɔgɔ ka kan ka don politiki la
ni ma do politique rasulam ya ti nyasoro kama ubara ashira ka shada jumane do ensemble ra Foy. shalia denkele Foy. karbugo shira ka juman do ensemble ra Foy. ka buru kota ko ne sulamele an ko korna kono ni soye so nyane ka ko ka buru tige mo ko siti i voter Feu. ni mo ga jene ke an ka bo gbe nya keme mo ko siti voter sabu abie jene ke baka o bia bi jene alera Obe. jene yawlo ka moso sama ka bonu luye ko lu bla donkera Jati. o ko so moso ti de nyima wala tu Ati wolo koy. moso mun baby na bia ya che kelen tali aka dogo de O ka do. abie kara furba bia yi Ko sebe. tombie Buruweti. aka bobie le ba mine ka nyini ngara oui Ah, il y a quelque chose à te dire là tu sais il faut venir chez moi on va manger ensemble kentede abtara nyini ensemble Akoni. ni la entra be c'est ça ba ko don jambu fe barajandon amna barajandon ne ke amna ta barajandon ke haya no damna na ton don denguli don furusigi don abia politique don Abe. muso janjigi gbandan bi ñogo soroy Ko sebe. karbo ke dot nana ko mo ka awa barajan don no dabla ali yalla ka gida flena la ka dia tawma ko ba le to ko wele o fana nay ele dot ko ka dabla Jati. ke tan dilla asra sira a politique don nuna dilla asra sira tuma mina kabini 4e tuma na walma 15h ibasro le kuma sira ka dibido Jati. ka tuma bibina gba Abegwa. o tuma be fogo tige muso baw be boka na janjigu tongun tigi baw mi mbiye langolon te fiu Jati. ni ne ba an ka parti nyafa chete abe parti foro le nyafa te foi Abeti. he karbogo nu na do endam na ife Na. ni do na gbantuma na mena fe ba soro jirba bi le ka wuri anda malo danga den damalo anda malo danga den damalo anda malo danga den dama baby ji ka concentré o be tanu koy o be segi o be boni gere wuye anda malo danga den damalo danga den jelba nya wutura Anya wusura. ko lu danga den damalo O danga den dama dunlo. o do danga den damalo de wa o bi toni na biela jeri chebe bosukura kana sura imoso mana falo La. Kongo bi chera. o be ka aw nege ko che ni muso kera kele o yi foro dia o ma wa Anu tikelenda. ana te kele de Ayi. hali nu yi foro ko mande ka dia o ma nu yi nanani dia o ma nu yi nanan di jamna che na muso biye ma am ta bi ta ke dudur le do Akoni. ngo foro ko mando ba nu fe Abe. am ba wu nyalli Jati. Anta bi kene ya fana. anta bi kene ka ta kan Jati. ayre ta nyalo yere wotu bana wo yi nyugo yetu bana mle ka ta ala krafe ala ka tro ka muni fo krai ako ni tagara qur'ana kalan ye tanu ye وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ako mahamadu na ni tagara ne ala talaka ayan kala ala politique mo ye min bangelendo قال الذين لا يرجون لقاءنا ako mo mun bu chema wolu man la ne ala talaka benyo yara ائت بقرآن غير ba هذا fa mahamadu kra tara qur'ana kala dro ko ama qur'ana nimbla na na nyogono wore ni kagbulinde أو بدله wala ma ika faleo ika na ne kuma wore no te vraiment ka fo bina corona do an ka tonna ya vraiment akuma ka gbiling akuma ka bombo ni kra tumbina hadisa fo kra tumbina hadisa fo lo Akonde. Amafo. kra ma sonde akuni ya kala bina fo ka fale Na. ni ya kala bina fo ka na ne corona nyogo wore ye hey kra otina so efede O te sonde. karmo ko ta mu nyine politique ra ibe sigi soko ne ibe ala ta file ibi dugo ke dron ni ya bina ke chene ibi dugo ka ala ka fitna no ya Akoni. na tinya ibi kuma o kan Abeti. eti mo do so ade ko ni yetaye ibi kuma be kan na la ya di mi ma be farjo ka dugo ke ora nga ne le yere ta ara do edo Achena. nu ke rebina mu ni fo aw bu ka nyogo nege karbo ka ga do politique do ya nege ne politique aw yi politique kala ne ka wa
La. Ne kira mɔgɔ ye fɛn min k'a la i bɛ kuma n'o de ye. Awa kira filɛ nin ye politique mɔgɔ taara ala kira fɛ o y'a wele o taara ɲɔgɔn yɛrɛ o ma bɛn a la ala ko n'i y'a kalan o n'a fɔ ko i ka kuranna balifalen o tuma na o n'a fɔ ko i ka na ni kuranna ɲɔgɔn wɛrɛ ye taa n'a ye. mais Mamadu a fɔ o ye. ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi. a fɔ politique mɔgɔ ye ko a man kan ni Muhamadu ye ne kan ka kuranna falen ka bɔ n sago la. La. in atabi'u ila ma yuha ilayhi. wa a fɔ politique mɔgɔ ye ko i tɛna foyi fɔ ala ye min fɔ. inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim. ne Muhamadu ne bɛ siran tigɛ ala ɲɛ n'i y'a ko ta lokɛ jankata ne bɛ siran ɲɛ wa ne tɛ don aw ka politique la n tɛ kuranna falen. qul Muhamadu a fɔ o ye. law sha Allah. n'a tun ka di ala ye. ma talawtuhu alaykum. n tɛ taa kara aw ye. wala adrakum bihi. n tɛ taa lɔnni yɛrɛ di aw ma. fakad labistu fikum umran min qablihi. ne sigira aw cɛma yan a ka se san caman na ne ma nin kuma in ɲɔgɔn fɔ aw ye n'a y'a ye ne b'a fɔra ala le ko ne k'a fɔ. afala ta'qiluna. ne ko aw tɛ hakili sɔrɔ dɛ. faman azlamu mimman iftara ala allahi kaziban. a ko jɔn de ye mɔgɔ ye n'u bɛ dibira mɔgɔ min ka farinya fɔ k'a la ala kan k'a yɛrɛ ko politique mɔgɔ ninnu ko farinya fɔ olu. aw kazzaba bi ayatihi. walima ka nkalon tigɛ ni ala tala ka aya ye. innahu la yuflihul mujrimuna. a ko tɔɲɔbagaw tɛ kisi dɛ i m'a ye n'u bɛ sigira o mana sigi u bɛ silamɛw nɛgɛ oui moi je jure avec le Coran au nom de Dieu moi je jure avec la Bible a juma ni sigira ka Bible baara kɛ ba. La. dɔ sigira ka Bible baara k'a ɲɛna wa. Ayi. a fɛn fɛn sigira a bɛɛ kɛra maafalaw ne ye. A bɛɛ. a ye ɲuman yɛrɛ ne la ba de. O tɛ yen. i m'aw jɛlen. ko kɔni o tɛna a minɛ ne ka sira bɛ minɛ na tugun. a kɔni minɛ ni o banna. n ko minɛ na ka ye. an ma bolimako tɛ kɛ wa. o kɛra. o bɛ mun kɛ ne la. foyi. fali min ka san 40 kɛ faliyara yɔrɔ jumɛn baara n'o ma bɔ. o tɛ yen. walima n tɛ boce cogo de la fali boce. a jumɛn de ye ɲuman ye. dɔ le ka fisa dɔ ye n'o t'a bɛɛ kɔkɔ tɛ kɔkɔ. a kɔni. a bɛɛ kɔkɔ tɛ kɔkɔ. a bɛɛ. karamɔgɔ de kan bɛ alugu le ma a y'a yɛrɛ kɔrɔsi a ye ala ka kumakan ta a ye kuma n'a ye ni jamana bi tiɲɛ a ye kuma n'a bi ɲagami a ye kuma aw kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bɛɛ ka kan. a bɛɛ ten. mais n'alu yɛrɛ don n'ara ka ban a bɛna mun de kɛ sisan. a bɛɛ tiɲɛna. alu ka wele kalan wa. a kana taa fɛn ɲagami mɔgɔ ninnu fɛ dɛ. a kɔni dɛ. n'aw don n'a b'a ɲagami le don. n'a sera yɔrɔ dɔ mɔgɔ tɛ kuma e fɛ yɛrɛ. la. a yɛrɛ bɛ sere yɛrɛ wa bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ka ban o bɛ sere jɔn ma nin bɛ sere. i b'o ye nin ko a ye chrétien ye nin ko a ye nin a si tɛ taga misiri la. a se. n'i y'a ye a bɛ tagara église la tuma o tuma a tagara k'o ka prière k'ale fanga yɔrɔ dɔ bɛ ɲini ka wɔrɔ ka bɛn a dɔ bɛ wɔrɔ ka bɛn. a kɔni dɛ. a bɛ wɔrɔ ka bɛn dɛ. fanga yɛrɛ yɛrɛ o. ne ma diya yara. a kɔni. i ti fɛrɛ i muso ma. i ti fɛrɛ. hali n'i b'i muso ɲini dɔn dɔn bɛ ko ale ye garde corps ye o bɛ baara o b'o ɲini kan fana mɛnna. a b'a mɛn. a b'a mɛn. a bɛ marifa minɛ k'a ɲɛ wusu ta a bɛ alu ka ɲɔgɔn ɲini kan nin mɛnna so kɔni. o kɔni dɛ. foyi a juma yɛrɛ baara. a kɔni. n'u ye tigɛra fɔ k'i yira lon dɔw bɛ tigɛra fɔ k'i jigin. u b'a jigin. k'i ti bɛɛ ma. taa n'a ye. Ceux qui n'attendent pas notre rencontre disent, lorsque nos versets leur sont lus, comme autant de preuves évidentes, apporte-nous un autre courant ou bien change celui-ci. Dis, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que me conformer à ce qui m'a été révélé. Oui, je crains si j'ai désobéi à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. Dis, si Dieu l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas communiqué. Et il ne vous l'aurait pas fait connaître. J'ai passé toute une vie avec vous. Ne comprenez-vous pas? Qui est plus injuste? Que celui qui forge un mensonge contre Dieu ou celui qui traite ses signes de mensonge? Dieu ne permettra pas que les coupables soient heureux. Sourate Jonas, 10e chapitre, versets 15 à 17. Merci. o la balimaw a ye nin mɛn wa karamɔgɔw ne n'aw baara yɔrɔ in na hali min ko a bɛ politiki fɛ Mahamadu ma sɔn ka kuranɛ falen Mahamadu ma sɔn ka livre wɛrɛ ta Mahamadu ma sɔn ka don politiki la ka kuma a tora ka ala ko in de la a politique a t'a sira mais alugu nana fɔ ko alugu bɛ don a la
ni kuma wura politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ taa a tɔ ɲagami ni kuma wura a politique mɔgɔw cɛ aw bɛ taa a tɔ ɲagami n'aw donna a b'a ɲagamilen don o b'a tiɲɛ i m'a ye hali u t'aw bila karamɔgɔyɔrɔ u bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ la u tigɛra aw la don pewu falininkuru ninnu a kɔni kala aw bɛna wuli aw ko hadisa aw bɛna don suratu ahzab kɔnɔna haya 50 ni haya 2 suratu ahzab haya 50 ni haya 2 yalo n'a wurira karamɔgɔ alo lɔn bɛ dibira sa o bɛ yen sɔgɔma bɛ to ka maga cɛ ka kumakan su fɛ a ka kuma dɔw ye tiɲɛ ye min ye nkalon ye bɔ ka na fɔ yan k'i ye ya ayyuhal lezina amanu yalo n'aw sigira aw ko dɔw b'a fɔ an ba Aishatu o y'a fɔ ko alakira tun bɛ ta dɔw ko an ba Kadijatu ko y'a fɔ alakira tun ko ta dɔw ko Seydina Abubakar ko alakira ko ta dɔw ko Aba Hurairata to ko alakira ko ta a bɛɛ nkalon sahaba si tɛ min t'i baro kɛ ni alakira ye ka hadisa ta ka n'a fɔ kɔrɔna tun mana jigin a bɛ fɔ o ye nka k'a fɔ ka taga sigi ka baro kɛ ni alakira ye bulondara an bɛ baro kɛ cogoya min na o ma deli ka kɛ ka ye kira ka musow yɛrɛ o ma kuma si fɔ mɔgɔ ye aw yɛrɛ de y'a lalaga aw yɛrɛ ye ala ko cogo di yan ya ayyuhal lezina amanu a ye mɛnɛkɛ ka ye dibi kɔnɔ karamɔgɔ ninnu n bɛ fɛ k'aw ka hadisa fɔrɔkari k'aw yɛrɛ fɔrɔkari ni kumakan ye jaati a y'a mɛn ka ɲa la tadkhulu buyutan nabi sahabaw sigilen ala ye Seydina Jibril cɛ ka n'a fɔ alakira ye a ko ta o jama tɔgɔ ma ko ya ayyuhal lazina amanu a ko minnu ko aw limaniyana la tadkhulu buyutan nabiyyi ko a kana don alakira ka so kɔnɔ illa an yuzana lakum ila ta'amin ko fadi alakira jɛna n'aw ka don ye ka na dumuni ma sahabaw tɛ don alakira ka so kɔnɔna na ni dumuni tɛ kira tun b'u wele tuma dɔ k'a ye na dumuni kɛ ko na aw donna k'a sababuya kɛ dumuni kɛ ye gaira nazirina inahu a kana taa sigi alakira fɛ ye ka to k'a ka minɛnw filɛ filɛ dɛ walakin nka sɔn iza du'itum ko ni alakira ye aw wele fadkhulu a yi don fa iza ta'imtum komi n'a ye dumuni kɛ ka ban fantashiru a ye bɔ ka taga wala mustanisina li hadisin a ko a kana taa sigi alakira fɛ ko aw bɛ baro kɛ dɛ a ye nin mɛn wa ni ne fɔra sahabaw ye ni kira y'aw wele ko aw ka na aw bɛ na dumuni kɛ n'a ye dumuni kɛ a ye bɔ aw kana sigi ka baro kɛ ni alakira ye hali ko sahabaw ye baro kɛ ni alakira ye o k'o ye nin fɔ ta o ko kira ye nin fɔ ta o ala dun b'a fɔra o k'o yɛrɛ ma kɛ o tigi don alakira so fo n'a y'u wele dumuni na mɛ a ko n'u ye dumuni fana kɛ k'o ka wuli ka bɔ o sigira tuma jumɛn de ka balo kɛ ni alakira ye walima sahabaw ye haya nin sɔsɔ le wa walima alakira bana haya nin na le wa halisa karamɔgɔ min bɛ Bafara kɔnɔ yan a sigilen bɛ dibira a tulo bɛ n kan na o ka ca ni min ko kisɛ wɛrɛ b'i bolo n'a fɔ yan an bɛ fogo le la don de b'a fɔ k'o tɛ wa kɛlɛ t'a rɔ i bɛna malo ka bɔ yan tani inna zalikum kana yuzi nabiyya a ko min ye n'aw donna ko a bɛ barika alakira fɛ ko a tɛ bɛ alakira tɔɔrɔ a ma barika aw ka barika man di alakira ye fa yasa'i minkum ko mɛ alakira tun bɛ maliya aw ɲa wallahu la yasa'i min alhaq ko mɛ ala tun baliya tiɲɛ ɲa a ye tɛmɛ ka bɔ ala de y'a fɔ a ye ko a kana sigi yan aw sigira tuma juma Bakari sigira tuma juma Aba Hurairata sigira tuma juma ka na baro kɛ ni alakira ye ka na bɔ n'o ye k'o fɔ kɛnɛ kan ala ko a ma kɛ wa iza sa'altumuhunna mata'an ko ni alakira y'a wele ko a kana dumuni kɛ ni dumunikɛ minɛn a bɛna kɛ kunna minnu na n'u ma aw labɔ don fasaluhunna min wara'i hijabin n'a wura ko a bɛ taga dumunikɛ minɛn ɲini alakira ka muso fɛ a ye taga dumunikɛ minɛnw ɲini k'a sɔrɔ hijabu bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ muso ninnu ye muso ninnu tɛ aw ye a bɛ se ka na lɔ ka finɛtiri gosi n ba an bɛ dumuni minɛn de fɛ a b'a bɔ k'a bila yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ye k'a bila nin bɛ yen ale yɛrɛ bɛ bɔ yen e bɛ taa ka taa i minɛn ta i bɛ na n'a ye aw ka alakira musow ye tuma juma ka baro kɛ n'o ye dumuni minɛn ta tuma la a ka baro kɛ wa ta tuma juma n'o
a dun fɔra ko a kana baro kɛ n'u ye la hali aw bɛna minɛn min yɛrɛ ta ko a ka kɛ hijabu kɔfɛ o fɔra ko aw dun ye baro kɛ tuma jumɛn sahabaw ye baro kɛ tuma jumɛn ka nin kuma nin fɔ o ye haya sɔsɔ la wa a bɛ ten walima kɛra musow le bɔra ka taa den k'a fɔ o ye walima woluw le dɛnna ka don ka taa fɔ kira ka musow ye ka taa baro kɛ n'u ye wa ni sahabaw ye haya sɔsɔ a y'u fɔ ni ɲana walima kira le y'a fɔ sahabaw ye ko ale n'a ka musow ye baro kɛ wa i m'a ye a jiji nin bɛ dibi kɔfɛ ye lagalagatɔ bɛ ɲinɛ kɛ ko ne ko haya in yɛrɛ bɛ sɔrɔ jumɛn dɔrɔn i b'a biyɛ nin bɛna fɔ i ye zalikum at'ar li qulubikum wa qulubihinna a ko n'aw y'a kɛ ten wele ka sanu aw dusukun na ani musow n'u ka dusukun alakira bɛ ban tuma min na a ka sahabaw n'u tɛ a musow n'u ye o jango ka sigi ka baro kɛ n'u ye kira dun bɛ fati tuma min ala ko wa tammati kalimatu rabbika sirikan wa adla lamu badla li kalimati tuma jumɛn ni baro nin kɛra n'a bɛ taa a ka arabu kalan ka taa a ka arabu kan kalan ka na dɛ k'a fɔ a taara diinɛ kalan a diinɛ ɲagaminen tɛ fɔ yan k'anw to balola wa kalanden mun bɛ yan min bɛ kɔrɔna ɲalosa o ka ca taa n'a ye wa ma kana lakum an tuzu rasulallah ala ko heyi a man k'aw y'a ka kira tɔɔrɔ dɛ ayi ka taa ko a bɛ baro k'a fɛ o ye kira ka tɔɔrɔ le ye o ti ɲa ka taa ko a bɛ baro k'a ka muso fɛ a ko o ye kira ka tɔɔrɔ le ye a man k'a ka ala kira tɔɔrɔ soit n'a ko baro kɛra n'a ye mun ye baro nin kɛ kira ka tɔɔrɔbagaw lo o tuma o sahaba ninnu bɛɛ bɛ taa jahannama kɔnɔ wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan ala kira yɛrɛ mana fatu a ko a t'a ka muso ta a kɔfɛ kira fatura mɔgɔ m'a ka muso ta ɔhɔn karamɔgɔ ne bɛna aw ɲininka aw minnu b'a fɔ an ye nin minɛ ba ayisatu la an ye nin minɛ an ba karijatu la jɔnni ye kira ka muso ta a kɔfɛ n'a ye baro kɛ n'a ye n'a ye nin fɔ o tɛ yen kɔrɔna ye nin ye ko mɔgɔ kana ta a fɔra ten ko a musow bɛ cogo di ko an baw lo wa wala tankihu azwajahu min ba'dihi abadan a ko sɛgɛsɛgɛ ala kira fatulen kɔ mɔgɔ t'a ka muso ta dɛ ɔhɔn aw dun ko a ye nin kuma mina n ba karijatu la a ye nin kuma mina n ba ayisatu la a y'u musow furu a kɔfɛ le wa kira dun bɛ balila tuma na min na a tun tɛ se ka gbɛrɛ muso ninnu na o tɛ se ala kira yɛrɛ fana ala ko a n'a kana baro kɛ fo n'a ye haya fɔ a ye a bɛ baara kɛ ni wele hadisa ninnu bɔra min hadisaw bɔra mini aw yɛrɛ ko ten ka nkalon tigɛ ko bibulu ko y'a biyɛ jɛnɛ ko a ɲuman tɛ yen o ko ten ko yahudiya dɔ y'a biyɛ jɛnɛ ni jɛnni tɛ bɛ fɛn ban hali yɛrɛ ka hadisa ra makubakar sigira ko a ye hadisaw jɛnɛ seyidina umar sigira ko a ye hadisa biyɛ jɛnɛ a cɛɲɛni tɛ nin ye aw fɛ tugun wa o y'a jɛnɛ a taara cɛ ka na to ka baara kɛ n'a ye tugun taa n'a ye inna dhalikum kana inda Allahi aziman a ko nin ye koba ye ala tala fɛ dɛ k'a fɔ ko ɲini mina bakari jatira a ko kojuguba lo dɛ ɲini mina ala kira la min bɛ dana kɔrɔnɛ na a ko kojuguba lo dɛ ka dun y'a sɔrɔ kɔrɔnɛ min aw ɲɛ baara ten ala kira nana kɔrɔnɛ sɔrɔ a y'a sɔrɔ a bi kɔrɔnɛ bɛ yen ebere kan na kɔrɔnɛ tun bɛ nabi burama fɛ kɔrɔnɛ tun bɛ nabi musa fɛ ala ko wa innahu la fi zuburil awwalina ko kɔrɔnɛ nin ta ko a tun bɛ gafe kɔrɔw kɔnɔ inna haza la fi suhufil ula a ko kɔrɔnɛ filɛ e muhamadu min fɛla i bolo ta ko a bɛ gafe kɔrɔw kɔnɔ suhufi ibrahima wa musa e ka kɔrɔnɛ tun bɛ nabi musa fɛ e ka kɔrɔnɛ tun bɛ awa nabi burama fɛ yanni ka na a fɔra ye le k'a yɛlɛmɛ arabukan na k'a di mɔgɔw ma n'o tɛ kira nana kɔrɔnɛ sɔrɔ yen dɛ a tun bɛ yen wa mugan ani seegin ani kɛmɛ fila ani dɔrɔmɛ 85 ko wari min sɔrɔla k'a di filiyamusow ma 28 ani joli kɛmɛ fila ani kɛmɛ fila ani 85 ani 80 ani 5 an tun b'a lɔn dɛmɛ ma a ma ban fɔlɔ a ye burudu pɔsiw ra wari jamu le kun 58 lo 58 ani kɛmɛ fila ani 50 ani 58 ani 58 o le sɔrɔla a dɔrɔmɛ kelen tɛ don karamɔgɔsi bodinga na dɛ a bɛ taa di filiyatɔw le ma
sanga de bɛ kɛ nin cogo in na nka kana kɛ n'i ka mɔgɔ sara kungo fila e bɛ jɔyɔrɔ ni denw ye ko saraka bɔ tile 40 b'a fɔra karamɔgɔbaw minnu la an bɛ so kɔnɔ minnu yɛrɛ bɔnnen bɛ a misɛnman fila a belebeleba kan a kana maloya ɲɛ a kana siran ɲɛ n'a bɛ kɔrɔnɛ kɔnɔ yɔrɔ min na ko tile 40 bɛ bɛn ko tile 7 bɛ bɛn ko ele y'a sɛbɛnni kɔrɔnɛ kɔnɔ a jula karamɔgɔ fari a gbɛn karamɔgɔ kan a gbɛn karamɔgɔ fari a sɛnɛfɔ karamɔgɔ kan a sɛnɛfɔ karamɔgɔ fari karamɔgɔ kan o tuma n'i y'a ye yɔrɔ min na ne lɔni bɛ cɛra yan ɲama i bɛna haya yira n sigin bɛ yɔrɔ min na 20 bɛ n kun n b'o bɔ k'o di masa k'a la n ka mɔbili kan i b'o ta san n bɛ sɔrɔ ka kɛ i ka kalanden ye mɔgɔw bɛ to ka ma dɔ i kumana ka Jafari bi kɔrɔna na o tɛna diya ye o bɛ diya ye a tigi ka bɔ ka na yan minnu kalanna Magan minnu kalanna Madinɛ minnu yɛrɛ ko bɛ karamɔgɔkɔrɔdenw ye n'a yɔrɔ yira yan fogo kɔnɔna na yan a bɛ se le wa a tɛ se a tora manamana na fo ka taa awa a boda furu bɔra n'a bɛ fɔ a ma ko kɔbɔ nanga ni manamana ka wari dumu na tɛ gbansan a tɛ hinɛ fili a tɔra foyi ala k'a jɛre cogo ɲa ami u ma yi taa n'a ye ɲininkali jumɛn de bɛ yen tugun a fɛn fɛn bɛ yan a bɛ question kɛ a b'a tɔgɔ sɛbɛn n'i mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ bila fana ala ka kumakan don ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ bila pour que e ti fɛ k'e yɛrɛ tɔgɔ bila i do ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ de bila ala b'i juger dɛ a b'a kɛ dɛ o man di a ye fana a kɔni nin tigi ko a tɔgɔ ye Sangare Amidu ko Sangare Amidu a ko a bɛ Banfora yan ko ale bɛ Banfora yan ɲininkali tɛ a y'a ta kɛ foli le ye ko ale bɛ foli le kɛra ka dugawu kɛ ko ka dugawu kɛ ala ka sijan d'i ma k'o ka d'u ma kosɛbɛ ka sijan di ka kumakanw ma intouchable mɔgɔ tɛ se ka magara a ka dugawu ye nin ko tiɲɛ min bɛ fɔra ala k'a to a ka mɛnɛ bɛɛ k'a ye lon dɔ inshallahu ala b'o kɛ ale yɛrɛ min b'a fɔra ala ka den d'a ma min bɛ barika don a la amin ka barika don den na k'a si di ale yɛrɛ ma ko i ka d'a ye wa a b'i ka kumakanw lamɛn tuma bɛɛ ko ne ko ka d'a ye ko a bɛ n ka kumakanw fana minɛ n ka kumakanw minnu b'a fɔra kuranɛ kɔnɔ olu ko don dɛ voilà bon nin tigi ko a tɔgɔ ye Kone Awa ko Hawa fana kumana Kone Awa a fana ko a bɛ foli kɛ ka ɲininkali damani kɛ ko a bɛ foli kɛ ka ɲininkali damani kɛ a ko ala ka sariya ra a ko cɛ ka kiti bɛ kɛ cogo jumɛn se bɛ cɛ min ye a dun tɛ wari d'a muso ma a tɛ kado k'a ye k'o cɛ ka kiti bɛ cogo di a tɛ don kuranhayaw na cɛw musow bɛ ka ɲininkali k'aw kan yan dɛ a ka ko kɔni sɔrɔ kɔni a bɛ ten a ye kuranhayaw ta o kama cɛ si kana bori dɛ a ye don an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a bɛ ten a tigi bɛ wari sɔrɔ sisan ko se bɛ a cɛ ye ko a dun tɛ wari di muso ma an bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ n kɔni b'a lɔ a b'a dumuni kɔni a b'o kɛ an bɛna na ni kumaw ye jaati muso ka kan ka minɛ cogoya min na ala le ye muso bonya jaati mais musow le y'u yɛrɛ dɔgɔya o kɔni bɛ ten n'o tɛ aw bonyalen don dɛ kojugu hɔrɔnmuso hɔrɔnmuso bɛ to so kɔnɔ le kosɛbɛ a y'u mɛn ni muso sɔnna ka sigi so kɔnɔ na komi bibulu y'a fɔ cogo min kuranɛ y'a fɔ cogo min an bɛna kuma kan aw bɛna mɛn والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين a ko wolomuso a ko i bɛ sin di i den ma san 2 dafalen liman arada an yutima ar-rada'ata ni minnu bɛ fɛ ka sin min dafa wa alal mawludu lahu rizquhunna n'a bɛ fɛ ka sin min dafa den dɔ bɛ yen
o b'a dabɔ sin na k'a sɔrɔ san ma dafa a den kɔni hakili ka di mais tuma dɔ a tulo tɛ mɛnɛgɛ kosɛbɛ a ko a bama k'a dafa n'a ye sin min fana dafa n'a dafara a y'a dabɔ sin na aw kana haramu don den dara ni san dafara ka ban a y'a dabɔ sin na kasi tɛ foyi cɛ an bɛɛ dabɔra le nka mɔgɔw ye o ye o bɛ baga gouvernement ma a ka dɔ fara nɔnɔ sɔngɔ kan ayi o m'e dabɔ sin na o. a dabɔra. o tun m'e dabɔ ko i kana nɔnɔ nin min o. jaati. i baga kun gouvernement ma. nɔnɔ ko kuma fana taara don grève kuma na tugun. jɔnni ko i ka nɔnɔ min. e fakɛ n'i ba min dabɔ. a kɔni dɛ. taa ni kuma in fa. wa kiswatuhunna bil ma'ruf. muso ye nin mɛn wa cɛw. a ko muso ka kan ka sin di den ma k'a dafa o tuma ale denba nin. a ka fɛɛrɛ bɔ ye wajibi le ye cɛ nin kan. jaati. y'a dɔn cɛ dɔw bɛ yen o tɛna nansɔngɔ yɛrɛ bɔ a t'a kɛ o tɛ fini san muso ye olu kɔni bɛ yen ten bɛ yen ni su kora dɔrɔn a b'a minɛ ka kakasa ka yɛrɛ a kan ka pan ka yɛlɛ e kɛra ko yɛrɛ yɛrɛ fɛn mɔgɔ si k'i pan ka yɛrɛ fɛn ka ten i t'a balo e ni ye o ye pan do ka yɛrɛ colon a kɔni dɛ fini do t'a fɛ fali tɛ a kasa bɛ bɔ ten a sinw bɛ bila de bɛ k'a jigin komi yanbara jaati e de kɔni mako tɛ foyi la foyi fo tɛrɛndɛ kɔni nin ale b'o le fɛ e ye o ye bɛ pɔlɔkɔ ka don o kɔnɔ sa jaati nu denkɛ cɛjugu ninnu filɛ e do tɛ fini san ye a kɔni ka muso in to yen ten n b'a fɔ i ɲɛna Keyita n'a ye muso ɲuman dɔ tɛmɛtɔ ye nin ye jɔn ka muso ye nin ye muso ye dɛ a b'o fɔ n ko a fɔrɔsi janjan filɛ nin ye muso ye n ko a cɛ y'a fɛɛrɛ bɔ le aw kɔni dɛ a y'a dilan le a cɛ ma turu kɛ k'a mɔ wa a y'o kɛ a cɛ ma filijiba san k'a don a la wa a y'a kɛ a cɛ ma sanu nɛgɛw don a tulo la wa cɛ ma mesi don a la wa ka lakana ɲuman bira a la wa e de y'o ye o ma diya ye wa o diyara a ye n ko a cɛ y'a mɔ ten a y'a kɛ e siginin bɛ sa ko nin ye jɔn ka muso ye jɔn ka muso de ye ka sira ɲuman baara a kɔni sira t'a la e t'a bila nin b'i fɛ yen i tɛ fini san a ye fɛw nɛgɛ ɲuman t'a tulo la sabara ɲuman t'a sen na a kamakɔrɔsi bilenbilenlen don jaati a tɛ foyi sɔrɔ e fɛ a foyi fo nansɔngɔ ni jala e do bɛ fɛntigi ye muso fana ladon man ko ka se o ma dɛ Keyita a ma se o ma tiɲɛ na ne bɛ min fɔ a ye n'a ye muso ta kɛlɛ min kan ka na kɛlɛ nin ban an ka karamɔgɔ to ko tɛ ko n'i ye muso ta ko e k'a tiɲɛ an ko k'a tiɲɛ cogo di a ko n'i ye muso ta pour que i ka jo sɔrɔ kɛrɛw la to k'a ladiya a banna n'i bɔra tuma o tuma surtout manafin sanga wurini bɛ jakumaw bɛɛ b'a lɔn a bɛɛ ten hali ni jakuma ye manafin bila ni o bɛ taa yɛgɛyɛgɛ ka filɛ ka sumusumu kɔni n'i bɛ na sogo dɔ don bana na n'a di a ma a bɛɛ ten mais e de yɛrɛ nugulen bɛ i ye o ye ko i man kɛnɛ n'o tɛ bana yɛrɛ bɛ fasalen o jaati nka e de ye o ye man kɛnɛ don nugulen bɛ fo k'i yebagaw bɛ mana sa jaati jaa tiɲɛ tɛ foyi 10 heures tuma na a bɛ taa sogo bilenni ɲimi yɔrɔ dɔ a b'o kɛ ka nɔnɔ dɔ min ka minfɛnw min n'a sera so kɔnɔ a wulilen don ka nkalon tigɛ muso ye nansɔngɔ bɛrɛ ni man di 260 260 i bɛ lɔgɔsɔngɔ yɛrɛ bɔra a tɔ ma to 20 wa o tora yen o bɛ mun de ɲɛ tugun foyi e dun dɛmɛ bɛ kɛnɛma dumuni kɛra ko ni kɔnɔmara bɛ taa tu ta tile dama in na ko ni man kɛnɛ i man kɛnɛ i don fasa n tɛ farinya don farinya kɔni don n'a ye nin ma diya sabu i ma wari di wari bɔ ka nan diya muso fɛ a k'a dun so kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka sariya boli a kan a bɛɛ ten nka e de t'u kɛ a t'o kɛ ka muso to yen ten n'a ye safunɛ kuma fɔ kɛrɛ n'a ye sabara kuma fɔ kɛrɛ n'a ye nasɔngɔ kuma fɔ mankan a bɛɛ ten e de taa ka taa kɛ kurusi bɔ dɔrɔn de ye jaati kurusi ɲuman yɛrɛ tɛ jura sabu a tɛ ko ka ɲɛ yɛrɛ a bɛɛ ten ala le ka muso bonya a ye nin ye ko i ka muso wolobaga ko a ka fɛɛrɛ bɔ a ka ladon k'a labɛn k'o b'i ma wajibi le kɔrɔlen de b'o fɔra la tukallaf nafsun illa wus'aha nka sa ala nan'a fɔ ko mɔgɔ tɛ nin karaba a kana nin karaba hali ala yɛrɛ fɛ fo a seko dama yira fɛn min tɛ i cɛ fɛ i ko fo a ka wele di e ma o fana tɛ ɲɛ
aw mana bɔ ka taa dɔnkɛ yɔrɔw la dɔw bɛ na ni jakarataw ye o mɔni nugulen bɛ e bɛna kɛrɛ wuli cɛra ko fɔ wele ka san ka d'e ma n'u ma san kamalen dɔ b'a dɛndɛn na gɛrɛfɛ ko fɔ wele k'a san ka d'e ma jakarata sɔgɔma na bɔ jukɛli la kɔlɔkɔlɔ lo a kɔni a ka ca dɛ wa bi segin fɛn i b'o di muso ma tuma o tuma o y'a sɔrɔ i fɔlɔ kari min kɛra a kɔnɔ a ka ca 100 ye a ka ca k'o biyɛ kɛ belebele k'o bila ye ten a bɛ ten pumpa a bɛ yɛrɛ jakarta kan n'i y'a cɛ fɛrɛ o si tɛ cɛ ye se t'a ye jakarta dɔ bɛ ele bolo e y'a sɔrɔ cogo di dɔ wɛrɛ ala tun k'a fɔ muso ye k'a ye sigi so kɔnɔ ka dugawu kɛ i b'i ka dugawu kɛ tigɛ ala ele ala le ko musow ka sigi so kɔnɔ ne sɔnna cɛ ka ladon ma n sɔnna cɛ ka sigi ma n sigira so kɔnɔ mais ne cɛ sɔn a kan sɔn a dan o ma kada taa karamɔgɔ ko ka cɛ ɲaɲini dɛ ni cɛ sɔn a kan sɔn n'i kɔni sɔnna ka ala ka sariya tagama ala bɛ cɛ in karaba ye k'a sɔrɔ karamɔgɔ don tɛ o bɛ kɛ wa ala bɛ cɛ sɔn fana kɛnɛ ma hali ni ko ye cɛ in sɔrɔ muso ka arakan 2 ɲɔgɔn n tigɛ ala ne cɛ filɛ nin ye o bɛ taa datugu jɔn de bɛna ne ladon ele ko muso kana bɔ ele ko muso kana ka kariko kɛ nin bɛ taa datugu jɔn de bɛna ne baloya ala a ko ɲɛnabɔ a dan o ma cɛ ka kaso don tɛ bɔ wula fɛ a b'i sɔrɔ yan o b'a bila aw tɛ n'o kɛ cɛw yɛrɛ fana tɛ musow ladon muso dɔw yɛrɛ fana fɛn min si tɛ cɛ ye ko fɔ a ka wele di e ma ko iri parfumé ko a b'o le dumu o wari de bɛ cɛ nin fɛ wa o t'a fɛ cɛfagamalu min sɔrɔla e ti u bɛna a k'o dumu ka bɔ tusiyɛn na e t'u bɛna a k'o dumu ye ten wa a bɛɛ tɛ ko ye bɔn ko dugusenw nana ni dɛmɛ min ye k'a di a bɛnna 70,000 jɔn dugusen an ka lalera ba mɔgɔ minnu nana quoi wala ko 70,000 ale ni 800 ani dɔrɔmɛ 20 ko gurupu 70,000 ani 800 ani mɔgɔ ka taa fari 30,000 in kan ye o tɛ o baasi tɛ o ka taa fari 28 kan ye 75 76 ani 200 ni dɔrɔmɛ 38 sanga bɛ kɛ tan de jate fɛn de bɛ ɲini ka taa di su somɔgɔw ma a kan ka kɛ ten a ka denmisɛnw dɛmɛ an kɔni an tɛ se k'a bɛɛ kɛ ni denmisɛnw ka l'école tɔ bɛ a y'u sara a bɛ ten u kana sin ka girin ka kɛ mankan ye ten bon aw taara ka taa dumuni kɛ ka namara kɛ o k'alu bɛ dugawu kɛra karamɔgɔ kakalaw sigilen bɛ o bɛ yen ba bɛna dalayidu karan o bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kolonba o bɛ a ta sa k'ale bɛna sumada dugu ko jama k'a daje ka n'i daje a kɔni dɛ a bɛna kuma ɲuman dɔ fɔ wa kuma ɲuman tɛ ka sɔrɔ k'a ɲɛ sumata du suma amana sumata du suma amana wa nuru muhammadu wa nuru haruna wa nuru ismaila wa nuru haruna o ye kala ye o bɛ mɔgɔ dɔ yɛrɛ ɲɛ kɔnɔ a kɔni o tɛ mɔgɔ dɔn fiyewu nalonban dɔ sigilen bɛ san amina 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 i b'a biyɛ i fa fɔrɔ wa ɲɛmɔgɔden baataradenw ka kala ju nɔgɔlen amina nin bɛ aw don ɛrɛjɛna a bɛ mun kɛ n'aw ye foyi an b'o kɔɲɔ yɛrɛ le la wa ayi n ko kɔngɔ le bɛ somɔgɔw la fɔlɔ o kɔni jɔn de y'o fɔ an ɲɛna ko dalayiru bɛ su kisi jɔn y'o fɔ aw ɲɛna o tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen fɛn fɛn bɛ su kisi asagafurula dɔrɔmɛ 1 sagabondara n'aw y'a dun aw bɛ ka yatimaw ka wari de dumu a bɛ fari ɲɔgɔn de kan k'a di filiyatɔw ma an ka tagabolo le ne nin jate wole bɛ ala ka kuranna kɔnɔna n'o tɛ a ka tile 40 tile 7 a bɛ dumu karamɔgɔ minnu bɛ bɔ bafara kɔnɔ yan a bɛ fɔ aw ma ko a bɛ dumu a kɔni liaison de b'aw ra a bɛ bin ji ɲɔgɔn kan k'o dumu ye o b'o kɛ hali n'a ye mɔgɔninfin su ye a b'o ɲimi ye jate ka to ka dumuni kɛ ka yaara dugu kɔnɔ ten u ka baara don dugu ka gbɛ ten i b'o ye ten manasasi b'o bolo o bɛ yaara ten ne ma se ka foyi faamuya Keyita dɔ nana ne fɛ don dɔ wa u ka kɛ o dɛ karamɔgɔ ni sɔgɔma n ko maa a ye sira wa n ko a ka di wa an ka denkɛ dɔ le ka denkuli bɛ kɛra yan n tɛ ale le yɔrɔ la n ko e denkɛ yɛrɛ don e t'a yɔrɔ la fɔ denkulilenw kɛ ne ka yɔrɔ dɔ yira la
sonurubu la ngwa ka taga o yore aka ne flete ka yelma ka ko tagayeta aka lo ma de tieta o tieta o bi denkuli yore le nyini nga namara late jati no to nele ka mogolo ele tu ka yore lo falumina denkuli ser e ka mogot no aka mota dingate abi fe ka yore do denkuli do be ya abule yore yara jati okay o be bo sogoma iba kar mo kuntan do boni sogoma afasa lembe jati furuke ya jamba ba kana abakana ja posi jamuni bara fokana sa agbene karama ka doddo ko ferra foko do abudinga nati ka dondonte abi bote baya aka dogote sa inda ne tasawuye anga ngomi tlanga wurutla karmo che inya be posi dir minate diga bi doy basi bi doy wuro bi doy bombom bi doy farni bi doy lemurkum bi doy takulo bi doy fem biel bi do abadu chugo ma bebi jigi abi jigi koy yani ka tlif ngai ba abekete kuma ay oro bulle ange iba ba ay oro budo ka shirara sa jati abutalo sa ko takishi takishi tigi ngoi ma fay juice tigi wo nyamugo denka kala chokoro ban nokole so fali ko chimbo me kan babo baga koki ma kunta fen laga to abete iyere ka so chi baga mo baka dem baloni dem baya baloni ni sara dem be ke mo kunta abe kisati wuli wula la yatimao ka yara ko wuli jigi tige abeke tenewa jongo faawe nakon aw ka politique dira ma kwa ka ala ko ka ayu bilawo yo bla be ka tara do dunya mo ne fa ko lu fana ka politique o ka um na ka o datugi abete bon ninte ko to ay watara bakone bakone ma nyini ngali ke ako abe ka kasetu lame kabini wati jan ami e kumbe aka nyon ye kay ko bi ko na ala ya latiga nyala reka ay kemen nani ti ay kemen nani ti ko kemen fly eta kemen fly kadi fria musoni yatima o ma ay kemen nani ti ka duo ka ya ka baraka ta nya fe donc abisanu baralike aka barana ta nya fe ko kemen nani ko kemen fly ne tay do yatima o tay akote ya namara wara tu ni yatima o yerta ne te kemen fly sorobi afara ke ka dum abete iska soro wulule sababu rabe ketede wulule sababu ne ni dumuke mba fanya ne be koroba fla fa bura lara membi fo balmaje ala ki ka baranya ibolo ki ka hakil to yatima ura dugom na lenu amenana ninte ko atoy dauda kon ma jamu sebe akwale ka nyini ngali abe fe ka lo est-ce que Jésus muso furuwa parce que ko ba fora ko Jésus ka muso ko atoy Marie Madeleine ay de menu soro wele Jacques Joseph Jide Jida Simon akwai se ko kuma ni chen lo abe fe ko le famu Jésus ka den den nou ere ayi Jésus dogonu ne nu akwani mbalmanje Jésus ka muso furuko abite ka ko Jésus ma muso furuko ko jumana o tise ka kede Allah ta ko corona konna ako Muhammad ko ci den fen ko ne nya ko kwa be muso furuko den ba be fe ayafo Jésus ma ko Muhammad nya wa akona nya dakuru nya kri Jésus muso furuko ayafuru de mais ni bi fe ka Jésus ka muso furuko lo na ferra tumoto ni sira bobo ebena mbita aya onta bibulu kono killing ka be yirera pew Jésus bi ka to kwa ma muso furuwa o tise ka ke Jésus ka muso furu de ay dota de Jésus ka sahaba munun ti ba gerefe o be muso furu jati muso tu bo be fe be ka muso ta kera Jésus ka tu na ma muso furu de o tise ka ke ni mo ya o fa onya na Jésus ka muso furu ay dota ka chawo bon Jara Suleiman ale tay ko abilla dirikan ni na ka di almami ni mujinu ma ko parce que almami duru ani mujini duru benta sini nyonche o ko mujini kele rebara na le kala jeni ke ka baba na mate suno to ka mankambulu donc i ka ko fle i ka la dirikan do ma nota manyini ngari ke kwa sole kwa ko ka la dirikandi almami duru ma mujini duru ani mujini duru benti o che benti wo no nyokon che me o bebe misiri kele o debe misiri kele ne kondana wanu be kafri jan me de akwani siga tala
o tɛ misiri yɛrɛ sirira ala kama la o bɛ misiri sirira o ka nataw le kama o don wa o bɛ jahanɛmɛden siga t'a la o bɛɛ bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ fo k'o fin an m'a ye bɛnbaliya bɛ na o fɛ kɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ aw tagani bɛ ala yɛrɛ jɛdik'ale kosɔn kɛlɛ taara wa i ka bɔ nin na ten bakɔrɔnin kɛrɛ lo o lo ani ŋɔmi ani ŋɔmi kɛrɛ ani dɔw b'a fɔ ko an fakɛ ta le ye misiri ye olu le sago baara o don misiri do ye ala ta le ye aw bɛ ka ɲɔgɔn mutakimu aw bɛ ɲini ka ɲɔgɔn ban dugura a kɔni dɛ ale kɔni ko an ka ladilikan d'u ma ladilikan tɛ ninnu na o bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ siga t'o la o ka ladilikan ye jahanɛmɛ kɔnɔ don de u bɛ tilenna ka taa le Yalo اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أمبدي الإسلام أيوة البي السلام عليكم أمك كنا من قطع على كنلو من الحمد لله على تدفلاينا annogayala moma no yunna kundo no ya ala koye ka adimi bower la ka ke hineyini ye u ke barake o cogoya na comme ala ya fa cogo mina abino nafa soro ni mun ta ke ni hakila were o bi yerema comme an fana ye barake ni ala taye an ye lahiri do ta no ye autorisation yi wati do de selime o lahiri de dafala donc amena kala joya bisuina ke duwaw kɛ fɛn fɛn dɔrɔmɛ kelen kelen di ke duwaw k'a bɛɛ lajɛlen ye i ka hamina na ala k'a nɔgɔya ye bon jarabi min y'an siri yan o jarabi nin k'a ɲini seliya kɛ mɔgɔw fɛ sɔgɔma joona o bɛɛ ka bama ka ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yen bon mɔgɔ mun nana zu fɛ a ye bama kɛ gbara zu ka mobili la n'o tɛ dɔ na mobili ta i yɛrɛ ye dɛ donc o de kɛ gɛlɛ aw ma aw mun nana zu kun a ye bama kɛ gbaraw la bon an bɛna duwawu kɛ mɔgɔ kelen kelen fɛn fɛn sen sɛlɛya a nana ala ko min na ala k'a kɛ baraji ye an min fana nana hɛrɛ la ala k'an kɔsegin hɛrɛ la ayiwa ni ɲɔgɔn ayiwa ala ko ala k'a mɛn tulo d'an ma an bɛna duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye mɛ a ye ɲɛma jɔ dɛ sigilanw mɔgɔ kana taa ni mɔgɔ ka sigilan ye dɛ ayiwa karamɔgɔcɛ bɛna duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye hayi ora alhamdulillah an balimaw a' ye sigi ka duwawu kɔnɔ ura a fɔra cogo min na sini sɔgɔma karamɔgɔcɛ ka jatigi lara shahidu ani karamɔgɔ saliya yɛrɛ ala ka hinara ale ka balimaw mun bɔra burusi kɔnɔ a ye banba sini sɔgɔma joona an bi fajari seli ye ura an bi sigi ka ɲɔgɔn ye kɛ an bi sɔrɔ ka sira di karamɔgɔw ma ura aw mun fana sigira sigilanw kan aw ka ca sigilanw ye a ye wuli n'a wulila aw kelen ka sigilan ta ka bila a ye banba an bi fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka a classement kɛ kalandenw aw kana taa ani an ka mɔgɔw minnu bɛ yen fɛn o fɛn min bɛ fɛ ka anw dɛmɛ a ye banba an bi sigilan ninnu fara fara ɲɔgɔn kan aw bi sɔrɔ ka sira minɛ. La ilaha illallah, 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 la ilaha تقبل منا لا إله إلا تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله
ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله 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 تقبل منا يا ربي 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 لا إله إلا الله ذو الجلال يا ربي تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله مهيمن عزيز جبار متكبر تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله يا ربي alaka libana di awma alaka obe sabati يا ربي لا إله إلا الله alaka kadego foni يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا ya يا ربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الفاتحه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم اجعلنا من كل هم فرجا آمين ومن كل ضيق مخرجا آمين وانصرنا على من آدنا وجعل غباء منصورا آمين وبارك لنا اللهم من جميع كسبنا آمين وهل عقد الأسر يا ارتحت آمين اللهم صل آمين على سيدنا محمد آمين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجة آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم آمين. عزيز علي ما أنتم حرص آمين. عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم آمين. فإن تولوا فقولوا حسبي الله آمين. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرب العرش العظيم تقبل منا. على كأندمه آمين.